आसते आज उपासना समस्त को स्वागत करे। आम प्रार्थना करवा प्रभु को धन्यवाद दे निज निज को पाखे समर्पित कर आज उपासना आरंभ कर। मंगलवार ईश्वर आम तुम निकट आसु प्रभु निज निज को समर्पण करुचु। आम मागु प्रभु तुम आम को कथा कह आम को सेपरी नम्र एवं न तो जीवन दियो जहाद्वारा आम तुमरी विषय सबको आम जीवन में ग्रहण करि पारु एवं तुमरी गौरव निमंते निजको दे पारु एथिपाई तुम साहाय्य कर। हे मंगलमय ईश्वर आज उपासना आरंभ शेष पर्यंत तुम आम को साहाय्य कर। आत्मा को परिचालना दियो आम गीत उपासना आम को शास्त्र आलोचना ये सबरे तुमरी आत्मा परिचालना दे आम को पढ़ा। धन्यवाद सहित ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मांगुछु आमेन। आसते इस समय आम गोटे गीत गाइबा जहाँ आपण मैंने आम सहित गाई पारे। हे आम मान को स्वर्गस्थ पिता स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्य हेउ। हे आम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता पवित्र नाम मान्य हेउ। तुम्भर राज आसु स्वर्ग से परि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हेउ। जे परि स्वर्ग से परि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हेउ। प्रतिदिन पालन कर जे रूपे आमे क्षमा करु प्रेमे से रूपे आम पाप क्षमा कर। जे रूपे आमे क्षमा करु प्रेमे से रूपे आम पाप क्षमा कर। Hallelujah.
রাজত পরাক্রম গৌরব তুম্ভর যেণু রাজত পরাক্রম গৌরব তুম্ভর হালেলুয়া 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 ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 112 1ରୁ 10 ପଦ ପଢିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 112 1 ପଦରୁ 10 ପଦ, ସେତିକି ପଦ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହାର ବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହେବେ, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାହାର ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଓ ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ ଧାର୍ମିକ, ଯେଉଁ ଜନ କୃପା କରେ ଓ ଋଣ ଦିଏ, ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସେ ସୁବିଚାରରେ ଆପଣା କଥା ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବ, କାରଣ ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ସେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ଚିତ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ସ୍ଥିର ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ଉପରେ ନିଜ ବାଞ୍ଛାର ସିଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ। ସେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛି। ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସମ୍ଭ୍ରମରେ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବ ଓ ବିରକ୍ତ ହେବ। ସେ ଆପଣା ଦନ୍ତ ଘର୍ଷଣ କରିବ ଓ ତରଳି ଯିବ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆଜିର ଯାହା ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ସେ ତାହା ଜଣାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମିଷ୍ଟର ଆଶିଷ କୁମାର କିସ୍କୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ବାଲେଶ୍ୱର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅସୁସ୍ଥା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍ସିପ୍ ସର୍ଭିସର ସମୟ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରତି ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ସମୟ ସକାଳ 8ଟା, ଇଂଲିଶ ୱାର୍ସିପ୍ ସର୍ଭିସ ସକାଳ 10ଟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ସିପ୍ ସର୍ଭିସର ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ
ବାଲେଶ୍ୱର ସି ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତମ ନିକଟରେ ଆସୁଛି ଏ ସମୟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ, ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମ ନିକଟରେ ଆଣୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତମରି ସୁସ୍ଥକାରୀ ହାତ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅ। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଯେପରି ତମରି ଗୌରବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା ତମେ ନିତାନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ବୟସ୍କ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ନିତାନ୍ତ ତମରି ଗୌରବ କରିବେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଦୟାମୟ କେହି ତମରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦୟାମୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠରେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡିରେ। ହେ ଦୟାମୟ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ନିତାନ୍ତ ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତମରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜଗତ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ এই সমস্ত প্রার্থনা তমরি নিকটে সমর্পণ করি। সমস্ত বিষয় তমরি গৌরবার্থে সমর্পণ করি। সব প্রার্থনা প্রভু যীশুଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। এই ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା। ଆଉ ସେ ଉପାସନା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, କର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବା। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ, ହେ ମୋହର ମନ, ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର। କର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ। ହେ ମୋହର ମନ, ନପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ক্ষমা କରନ୍ତି ସେ ତୋର ପାପ ସବୁ, ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତୋର ରୋଗ ସବୁ। ক্ষমা କରନ୍ତି ସେ ତୋର ପାପ ସବୁ, ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତୋର ରୋଗ ସବୁ। ବିନାଶରୁ ତୋତେ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର, ଶିରେ ତ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ମୁକୁଟ। ବିନାଶରୁ ତୋତେ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର, ଶିରେ ତ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ମୁକୁଟ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ, ହେ ମୋହ
सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से चिर दयामय सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से चिर दयामय କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 অনিত্য এই জীবন তৃণ পরি দেখু দেখু ঝড়ি পড়ে ফুল পরি অনিত্য এই জীবন তৃণ পরি দেখু দেখু ঝড়ি পড়ে ফুল পরি তথাপি লভନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର କର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद दबा मंगलमय ईश्वर तुम्हें महान तुम्हें ईश्वर तुम्हें जीवित तुम्हें आमन को सृष्टिकर्ता तुम्हें उद्धारकर्ता तुम्हें आमन को रक्षा करता आम जानू आओ तुम निकट आम समस्त मुंड नुआऊ प्रणाम करू तार तुम ये एकमात्र योग्य ईश्वर तुम्हें आमन को सृष्टि कल तुम्हें आमन को निमंत सब विषय अरेंजमेंट करिच एवं जगत में आम को तुम एपर्यंत धरिकी रखिच आम से धन्यवाद कर गौरव महिमा प्रशंसा सब तुमको दे निज निज को आउ थे तुम निकट समर्पण कर समस्त प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मांगुच आमेन। ए समय आम आज वाक्य शुणा आम भितर श्री आशीष कुमार कृष्ण महाशय अच्छा से आसबे प्रभु को वाक्य आम समय दे आज अपराह्न उपासना को प्रत्येक को मु स्वागत जनाए तथा प्रभु जीशुंकर पवित्र नाम रे प्रत्येक को नमस्कार। दीर्घ दिन असुस्थता पर प्रभु मत सुजोग देले मंदिर रे छिड़ा है वाक्य प्रचार करने से पवित्र नाम धन्यवाद दवा संगे संगे ये सुजोग मंडलीर प्रत्येक कथा को एवं पालक बृंद को धन्यवाद जनाए। आसतु आज जो प्रसंग अच्छी जो वाक्य रही माने पढ़ा माने पाइबे पवित्र बाइबल गीत संहिता 22 अध्याय 1 ରୁ 2 पद 2टी पद से आम पढ़ा। हे मोहर परमेश्वर तुम्हें कहीं मते परित्याग करियछ मते साहाय्य करिबारु ओ मो आर्तनादर उक्तिरु तुम्हें कहीं एते दूर रे रहुअछ।
हे मोहर परमेश्वर मु दिन बेले डाके मात्र तुमे उत्तर देउना आ रात्रि काले डाके पुणी नीरव न रहे। प्रभु तांकर ए पवित्र वाक्य पठन रे आ श्रवण रे आम मान को आशीर्वाद करंतु। वाक्यर आलोचना पूर्व आसंतु अल्प समय पाई प्रभु निकट रे शक्ति भिक्षा करिबा तांकर सहाय्य प्रार्थना करिबा। मंगलमय स्वर्गीय पिता तुमर पवित्र नाम रे धन्यवाद करूची तुमर शेष करुणा अनुग्रह हेतु प्रभु दीर्घ दिन असुस्थता पर मते तुमे दया कल तुम मंदिर रे छिड़ा कल तुम वाक्य प्रचार करिया पाई। मात्र प्रभु तुमे जानिचो मो दुर्बल अयोग्य प्रभु तुमर शक्ति द्वारा मते शक्तियुक्त कर एवं तुमर वाक्य जहाँ आज रखी अछ ताहा प्रचार करिया पाई ता भांगिया पाई तुमर पवित्र आत्मांकर साहाय्य सामर्थ्य दियो। जेपरि आमे जेते जण ताहा शुणिबु जेपरि ताहा आमे बुझिया पारिया सहित जीवन रे ग्रहण करी व्यवहार करी प्रभु तुमर गौरव करिया पारिबु। एई अल्प निवेदन प्रार्थना तुमर प्रिय पुत्र प्रभु जीशु का नाम रे मागु अछि आमेन। आजिर जो मेसेज मोर अछि तार मूल प्रसंग होउची ईश्वरंक नीरवता द साइलेंस ऑफ गॉड। आम मध्यरु हुए तो अनेकंक जीवन रे ईश्वरंकर नीरवतार अभिज्ञता थिबो। जेतेले आमे समस्या मध्यरे थाउ दुख कष्ट रे थाउ रोग असुस्था भोगु थाउ सेतेले आमर एकमात्र रक्षाकर्ता सरस्वती पिता ईश्वरंक निकट रे आमे साहाय्य पाई क्रंदन करू प्रार्थना करू। मात्र बेले बेले कौन उत्तर पाई न थाउ से समय ईश्वरंक नीरवता आमको बहुत कष्ट दिए आमे निजको असहाय मन करू। ईश्वरंक नीरवतार कारण आमे बुझी पारुना भाबू हुए तो पिता ईश्वर जानी सुनी आम प्रार्थनार उत्तर देउनांती बा हुए तो आमको परित्याग करी अछंती। आजिर वाक्यर आलोचना रे तांकर एई नीरवतार उद्देश्य कोन ता बुझिबा को चेष्टा करिबा। पवित्र बाइबल रो जो अंश आमे पढिलु ता हेउची राजा दाऊदंकर ईश्वरंक निकट रे काकुक्ति जेते बेले से तांकर डाक सुनी नाहांती कि तांकर प्रार्थनार उत्तर देई नाहांती। आम माने जानू राजा दाऊद ईश्वरंकर मनर मत लोक थिले आउ सेति पई साउल शत चेष्टा करी मध्य ताको मारी पारि नथिले। शेषरे दाऊद जिहुदा राज्यर राजा होइथिले ईश्वरंक आशीर्वादर अधिकारी होई समस्त प्रकार ऐश्वर्य धन संपत्ति मान सम्मान गौरवर अधिकारी होई आनंद रे राज्य शासन करुथिले। मात्र जेते बेले से ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करी व्यभिचार और नरहत्या भली गभीर पाप करी ईश्वरंक द्वारा अभिशप्त हेले तांको जीवन रे घर अंधकार घटी आसिला दुख कष्ट रे पूर्ण हो गला। ईश्वर तांको पापर दंड शुणिया पई नाथन भविष्य तांको प्रेरण कले। जो माने दिने तांको प्रशंसा करुथिले से माने तांको घृणा कले निंदा कले। गीत संगीता यदि आमे 69 पर्व पढ़िबू तार 21 पदरे लिखा जाए लोके तांको निंदा करिया सहित विषमय खाद्य और पीया पई अमरस देले। लोक मानकर निंदा अपमान दाऊदंक परि एक महान राजा को अनेक कष्ट देइछि। एही समय से ईश्वर को आकुल निवेदन प्रार्थना करुछंती तांको एही अवस्थार उद्धार करिया पई। मात्र प्रभु तांको प्रार्थना संग संगे सुनी नाहांती। किछि समय पई ईश्वर नीरव रहिछंती। से अनुभव करुछंती होते ईश्वर तांको परित्याग करिछंती। तेणु गीत 22 पर्वर 1 पदरे दाऊद कहउछंती हे मोहर परमेश्वर हे मोहर परमेश्वर तुमे काहेकि मते परित्याग करिअछ मते साहाय्य करिवारु ओ मो आर्तनादर उक्तिरु तुमे काहेकि एते दूर रे रहुअछ। दाऊदंकर एही परिस्थिति को आम प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन संगे तुलना करी देखू। आम मान जीवन में एहीपरि अनेक जटिल परिस्थिति सृष्टि हुए अनेक दुख कष्ट आसे। या हे तो आम मान शारीरिक असुस्थता होई पारे आर्थिक समस्या होई पारे पारिवारिक बा दाम्पत्य जीवनर अशांति होई पारे बा आमर कर्ममय जीवनर समस्या होई पारे। एहीपरि आहरी अनेक किछि होई पारे जहाँ पई आम जीवनटा दुर्विषह हो पड़े। दाऊदंक परि हुए तो आम मन मध्यरे प्रश्न उठे आम अतीत जीवनर कौनसी पाप पई ईश्वर मते दंड देउ नाहांती तो सेति पई आमे मानसिक स्तर रे दुख और निराश रे बुड़ी जाऊ। साहाय्य पई ईश्वरंक निकट रे आकुल निवेदन प्रार्थना करू। मात्र अनेक समय देखा जाए आमर आंतरिक प्रार्थना सत्वे ईश्वर उत्तर दियंती नाही।
आम समस्या दूर करती ना आमको लगे जमी ईश्वर शुणुना आमको परित्याग करिसेंती ईश्वर नीरव थिबा परि आम अनुभव करू मात्र तांको नीरवता आम बुझीपारुना मनरे अनेक प्रश्न उठे ईश्वर कौन मो उपरे क्रोध करिसेंती ना मोर अतीत पाप दंड देउछंती ना मते परित्याग कर देइछंती आम मनरे नाना प्रश्न उंकी मारे ईश्वर नीरवता आम मान विश्वास को दोहलाई दे थाए यही नीरवता को जिते बुझी पारि न थाउ आम मानकर कहारी कहारी ईश्वर ऊपर विश्वास कमिवा को लगे सेतिबाई जेतेबेले आयुबंक व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में दुख क्लेशर चड़क पड़ा आयुबंक स्त्री ईश्वर को नीरव देखि स्तंभीभूत हो जाइथिले से भाविथिले ईश्वर जदि सतरे आम साथी थांते आमर काकुक्ति शुणी थांते तेबे आमको साहाय्य और उद्धार न करी के मध्य नीरव रही न थांते तेणु से आयुबंक कहले तुम्भे कि ये जाए अपनार सरलता दृढ़ करी धरियछ परमेश्वर को परित्याग करी मोर परमेश्वर नीरवता को बुझी न पारी तांकर व्यस्तता को विश्वस्तता को सन्देह कले एपरी आयुबंक ईश्वर को परित्याग करी दुख कष्ट पाइबा अपेक्षा मरिया परामर्श देले एहीपरि अनेक व्यक्तित्व बाइबल रे अछंती जो माने कि ईश्वर नीरवता को बुझी पारि नाहांती यथा मार्था और मरियम मध्य बुझी पारि न पारी प्रभु जीशु को ऊपर दोष लदी देइछंती जोहन 11 पर्वर 21 पद लिखा जाए मार्था प्रभु जीशु कहउछंती प्रभु आपण जदि एठारे उपस्थित थांते ताहले मोर भाई मरि न थांते सेही परि समान भाव में मरियम मध्य समान कथा 32 पद रे जीशु को ऊपर दोष लदी देइछंती आम माने मध्य मार्था मरियम परी जेतेले ईश्वर आमर प्रार्थना न शुणती बा तुरंत उत्तर न दियंती कई कई ईश्वर को आक्षेप करी क्रंदन करती दुख प्रकाश करती तथा प्रभु यदि आपण मोर प्रार्थना शुणी थांते हुए तो मु मोर प्रियजन को हराई न थांती मु एते कठिन समस्या मध्य देई गति करि न थांती एपरी सांघातिक विपद रे पड़ी न थांती इत्यादि आमे भूली जाऊ ईश्वर तांको कार्य तांको समय अनुसार करती होते तत्क्षणा शुणती नहीं मात्र तांकर निरूपित समय रे उत्तर दियंती योहान सुसमाचार 11 पर्व लाजार विषय लिखा जाए जे कि मार्था मरियम भाई थिले प्रभु यीशु मार्था मरियम दुई भौणी सहित लाजार अनेक स्नेह करुले यही लाजार जिते रोग रे पीड़ित हेले भौणी माने यीशु को खबर पठेले प्रभु देखंतु जहाँ को आपण स्नेह कर रोग रे पीड़ित मात्र प्रभु यीशु शुणिला परे मध्य से संगे संगे से स्थान छाड़ी आसी नाहांती आउ बरं सेठारे से आउर 2 दिन रहिचंती आउ एई तांकर जेतेबेले असुस्थतार खबर पाइचंती से कहिचंती एही पीड़ा मृत्यु निमंत नुहे मात्र ईश्वरंकर गौरव निमंते मात्र तांकर 2 भौणी एही विषय बुझी नाहांती तांकर एई निरुत्तर बा नीरवता को से भिन्न भाव व्याख्या करिसंती प्रभु जीशु जे तांकर निवेदन को अणदेखा करिसंती बा तांको सहाय्य करिया को चाहि नाहांती यहा सामाने हृदयगम करिसंती आउ एही प्रकार भावना आम अनेकंक आम मन मध्यरे मध्य आसे जेतेबेले ईश्वर संगे संगे आम प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही आमको सहाय्य करिवा पई हस्त बढ़ांती नाही मात्र जीशुंकर एही नीरवता मार्था मरियम सहित आम मान को मध्य तांकर अधिक निकटतर करिछि तांकर शक्ति को बुझिया पई सहाय्य करिछि जेतेबेले 4 दिन परे जीशु बेथनिया रे जाई लाजार घरे पहुँचिले सेतेबेले को से 4 दिन मड़ा ही कबर रे तांको दिया पता जाई थिला आउ सेतेबेले से तांकर से स्वर्गीय शक्ति प्रयोग करी ताको पुनी पुनर्जीवित कले तद्वारा सेटा उपस्थित समस्ते जो माने थिले ये महान कार्य देखी से माने तांकर ईश्वरंकर महिमा कीर्तन कले आउ से जे ईश्वरंकर पुत्र ताहा से माने स्वीकार कले आउ जदि प्रभु जीशु सेही दिन संगे संगे आसी थांते आउ तांकर हयत मृत्यु हेई न थांता ताहाले गौरव कार्य हेई न थांता आउ बेले बेले ईश्वरंकर योजना आमे बुझी पारि न थाउ तांकर विलंब बा तांकर आम मानकर उत्तर न दबाकू आम माने अणदेखा बोली भाबू बा बेले बेले आम माने मध्य व्यतिव्यस्त हो पड़ी था बाइबल यहीपर अनेक विश्वासी वीर मान घटना
लिपिबद्ध अच्छी जो माने दुख नैराश्य समय ईश्वर संगे संगे उत्तर देना पाई ना उद्धार कार्य तत्क्षणात करना मात्र तांकर निरूपित समय करिसंती यथा दानिएल सद्रक मैशक अबदनक जोसेफ इत्यादि ए समस्त माने व्याख्या करिबु नाही मात्र जो तीनोटी घटना आमे आलोचना कलु ताहारी पृष्ठभूमि आमे चिंता करिबा जेतेबेले ईश्वर आमर प्रार्थना उत्तर दियंती नाही नीरव रहंती आमर कोन करिबा प्रयोजन प्रथम मन रखिया उचित आमर ईश्वर मूक कि बधिर ईश्वर नुहंती इस्राएल इतिहास रु जानिबा को पाऊ आमर परमेश्वर कथा कहती से आदम हवा नह अब्राहम मसा जियो सोय प्रत्येक संगे कथा होउथिले सेमानक जीवनर चलापथरे प्रत्येक पदक्षेप कौन करने को हेब ताहा से कहूथिले समस्या आसिले समाधान मध्य किपरि हेब ताहा मध्य शिखाउथिले से जे केवल इस्राएल सहित कथा होउथिले ताहा नुहे किंतु से वर्तमान मध्य कथा कहती वर्तमान मध्य से आम जीवन प्रत्येक परिस्थिति रे आमको साहाय्य करिया पई चाहंती सेति पई जिसाय 58 अध्याय 9 पदरे लिखा जाए गोटे मिनिट से पदटी पढ़िबा 58 अध्याय 9 पदरे लिखा जाए सेतेबेले तुम्हें डाकिबो और सदा प्रभु उत्तर देबे तुम्हें आर्तस्वर करिबो से कहबो आम्बे उपस्थित अछु मात्र आजी से आमर डाक कहीं शुणु ना कहीं उत्तर दउ ना जदि बा से निजे होइचंती कथा देइचंती जे निश्चय से डाकिले शुणिबे उत्तर देबे कारण एथिपाई से केते गुड़िक स्था मध्य शर्त रखिचंती सेही पदर शेष अंश अच्छी जेबे तुम्हें आपना मध्य जुआली अंगुली तर्जन अधर्म वाक्य दूर कर आउ एई शर्त आमे बहुत समय पूरण करि पारि न थाउ जदि बा से शर्त गोटे गोटे करी आलोचना कले बहुत लंबा हबो तथापि संक्षेप रे तार अल्प टिके आलोचना करी कहिबी प्रथमटी हला जे जुआली जुआली बुझिले आम माने साधारणतः जुआली हलकरा जुआली बुझू मात्र इंग्लिश बाइबल जहाँ लिखा जाए से अनुसार यक ऑफ ऑपरेशन अर्थात अन्य को कष्ट दबा जंत्रणा देवार दोष बा पाप ठार निजको दूरे रखिबा अंगुली तर्जन अर्थात निजर भूल त्रुटि थाई निजे पापरे जीवन अतिबाहित करुवा बेले अन्यर भूल पई अंगुली निर्देश करिबा जहाँ प्रभु जीशु कहिथिले निज आखिर कड़ी काट थाऊ थाऊ भाईर आखिर कुटा खेटे पई आंगुली देखा उचित नुहे तृतीय अपना ठारू अधर्म वाक्य दूर करवा अर्थात कुवाक्य नाना प्रकार मंद कथा जहाँ आमको अपवित्र करे अशुचि करे ए समस्त निज मध्य दूर करू तेबे ईश्वर डाकिले शुणिबे से कहिचंती कंडीशन देइचंती एवं कहिचंती जदि तुमे एई सब दूर कर ताले तुम्हे जेतेबेले डाकिबो मु शुणिबी कारण निज प्रतिज्ञा रे अटल विश्वस्त परमेश्वर तेणु आसु प्रथमे आमर जीवन को परीक्षा करू एग्जामिन करू आमर जीवन को निजको प्रश्न करू मो मध्य एपरी किछि पाप रही जाइछि जहाँ कि मु ए पर्यंत ईश्वर निकट में स्वीकार करी नाही एवं यह मते ईश्वर रब शुणिबारे बाधा सृष्टि करुछि जेतेबेले ईश्वर दाऊदଙ୍କ प्रति नीरव रहिथिले प्रथमे से निजको परीक्षा करथिले निजर समस्त पाप ईश्वर निकट में स्वीकार करथिले प्रार्थना करथिले गीत संगीता 67 अध्याय 18 पदरे दाऊद कहती जेबे मु मन मध्य अधर्म को आदर करे तेबे प्रभु मो प्रार्थना शुणिबे नाही तेणु दाऊद निजर अधर्म ईश्वर निकट में स्वीकार करी क्षमा प्रार्थना करिसंती जदि गीत संगीता 51 अध्याय 139 अध्याय पढ़िबू जानि परिबू जे से किपरि गभीर भाव में अनुतप्त होई क्षमा प्रार्थना करिसंती आ प्रतिबदले ईश्वर मध्य तांकर प्रार्थना शुणिसंती द्वितीय सामुएल 12 अध्याय 13 पदरे नाथन भविष्यता द्वारा प्रभु तांको जणैछंती यथा प्रभु तुमर प्रार्थना पाप मध्य दूर करिसंती आउ तुमे मरिब नाही तांकर सेही काकुक्ति बा तांकर अनुतप्त हृदय प्रार्थना शुणी ईश्वर तांको क्षमा करिसंती तेणु आसु निजको प्रश्न करू परीक्षा करिक देखू मो मध्य किछि मंद उद्देश्य मंद इच्छा अछि कि जहाँ ईश्वर ठारू अधिक भल पाए तो द्वारा ईश्वर मते दूरे देइछंती तांको सेथि पई तांको निकट रे
ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ପୁଣି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଲିସନ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ଗଡ୍ ଇଜ ସେଇଂ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁ। ଯଦି ବା ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ଥିବା ପରି ଜଣାଯାଆନ୍ତି, ମନେ ରଖୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାର ଉପାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ଭୁଲ ବା କ'ଣ ଠିକ, ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:14 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁ ବା ଚାହୁଁ, ତାହା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଦରକାର ତାହା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ସହମତି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାଗିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:22 ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନେ ଯାହା ମାଗୁ ତାହା ପାଉଥାଉ, କାରଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଅନେକ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର କରିବେ, କ'ଣ କଲେ ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅବହେଳା ନ କରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ଆମେ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ନ ହୋଇ ଜଗତର ଉପାୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବ 33:14 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହନ୍ତି, ଦୁଇଥର କୁହନ୍ତି, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଗେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରୁତ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିପ୍ ଟକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ନୀରବତା ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବା ଓ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀରବତା ଦେଖି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ 22 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଥା ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଦିନ ବେଳେ ଡାକେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ, ଆଉ ରାତ୍ରି କାଳ ଡାକେ, ପୁଣି ନୀରବ ରହୁଛ। ଦାଉଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଡାକୁଛି, କ୍ଷଣଟିଏ ହେଲେ ନୀରବ ରହୁନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଡାକୁଛି, ତଥାପି ତୁମେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହୁଛ? ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ, ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତା କ୍ଷମା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ କଲେ। ଆମମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀରବତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଶେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ଥିବା ପରି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ନଥିଲେ। ନୀରବ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ସେ ଯୋଶେଫଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନୀରବତାର ସହ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ କଢେଇ ନେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ଦୀର୍ଘ ମାସ, ବର୍ଷ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରତ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
प्रभु आपण प्रार्थना शुणी और नीरव कार्य करुँच ठीक समय से आपण प्रार्थनार उत्तर देवे तेणु आपण हतोत्साह न होई व्यतिव्यस्त न होई निराश न होई प्रभु निकट प्रार्थना करंतु से तांको समय से निश्चय उत्तर देवे प्रभु ये संक्षिप्त वाक्य आम उत्साह प्रदान कर धन्यवाद आमे वाक्य निमंते वक्ता को आम धन्यवाद दौ आसत आम प्रार्थना करवा आज उपासना आम शेष कर मंगलमय ईश्वर आम धन्यवाद दौचु तुम वाक्य निमंते आम जहाँ शुणिलु ताहा जपरी आम जीवन में व्यवहार आम करूँ नितांत उपकृत हो तुम आम को साहाय्य कर कंटिन्यू प्रभु तुमरी वाक्य प्रति मनोयोगी होगा निमंते तुम सहित लगी रहा निमंते तुम आम को साहाय्य कर कारण आम विश्वास करूँ ये शेष दिन मानक जपरी तुमरी आगमन अति सन्निकट बोली आम समस्ते जानू आम समस्ते जपरी निज निज को प्रस्तुत करूँ तुमको देखा निमंते तुम सहित अनंत राज्य जीवा निमंते तुम आम को साहाय्य कर आम देशर सब परिस्थिति को तुम परिवर्तन कर आम लोक मानकर समस्त दुर्बलता को तुम दूर कर एवं जगत को तुम उद्धार कर बोली ये समस्त प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु को नाम मांगुछु आमेन एत बेले पिता ईश्वर को प्रेम प्रभु यीशु को अनुग्रह पवित्र आत्मा को शांति सांत्वना चेतना सहभागिता आम समस्त सहवर्ती आमेन।